अस्सलाम वालेकुम। ये एक वीडियो है, इसको आप देखें, उसके बाद मैं इस पे बात करता हूँ। और ये मैं वहां से पहना, उन्होंने नहीं मुझे रोका। और डेट यू, तुम कौन होते हो मुझे रोकने ये बोला इस औरत की रोटियां पहनने के लिए, ठीक है? कंजर रहने वाले हैं। जब इन्होंने आपको बता दिया था कि ये पुरानी बात आपको चाहिए था कि ये हमसे गलती हुई, हम उतार देते हैं। नहीं देते। मैंने इन्हें बोला कि मैं आपको गुट्ठा लेकर देता हूँ, इसे हम उतारे, जबकि मैं उतारूँ, ये भी कहता नहीं उतार। आप तो मैंने इसे गोली मार नहीं थी, मैंने इसे गोली मार नहीं थी। ये इस औरत ने कुरान को जानबूझ के, ये झूठ बोल रहा है, मानती ही पापा मार गलती है ना, गलती ये होती है, बंदा कहे यार हम आईडी कार्ड इनका चेक करें। एक साल से हम लोग इधर ESP के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। अच्छा तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है, ये इचरा बाज़ार लाहौर का ये वाक़या है। इसमें ख़ातून एक अरबी रस्मुल ख़त में एक लिबास पहनकर बाज़ार में आती है और उस पे लोग देखकर ये समझ बैठते हैं कि इस औरत ने जो लिबास पहना हुआ है, उस लिबास के ऊपर आयत कुरानी लिखा हुआ है और इसने कुरानी आयत को अपने लिबास पर लिखकर गुस्ताखी की है, कुरान मजीद की बेअदबी की है। तो एक लोगों का बहुत सा हजूम इकट्ठा हो जाता है और उस हजूम, ये वीडियो जो आपने देखी, इस हजूम में आप ये देख सकते हैं कि कुछ लोग, एक आध बंदे ने ये आवाज भी लगाई है कि मैंने कहा है कि मैं आपको गोली मार दूंगा, आप अबाया पहन लो या इस लिबास को रिमूव कर दो। ये मामला इतना हाईलाइट हो जाता है, इस हद तक ये सेंसिटिव मामला वहां पे बन जाता है कि मुतलका SHO नहीं बल्कि मुतलका ASP को इस मामले में इंटरवीन होना पड़ा है। वो खुद मौके पे आई हैं, उस औरत को वहां से ले जाती हैं। आप इसको, ये चीज आपने वीडियो में भी देखी है। असल में क्या, ये औरत ने अरबी ब्रांड का लिबास पहन रखा है और अरबी ब्रांड के लिबास के ऊपर अरबी रस्मुल खत में कुछ चीज लिखी हुई है, जिसका मतलब है जो भी लिखा हुआ है इसके ऊपर है तो सारा अरबी, लेकिन उसका मतलब जो भी है, आम देखने वाले ने इसको ये समझ लिया है कि ये कुरानी आयत लिखी हुई है और इस औरत ने इसकी गुस्ताखी की है। उसके बाद औरत ने जाके थाने में माफी मांगी है, सबसे माफी मांगी है कि मुझे नहीं पता था कि इसके ऊपर जो कुरानी जो मैंने लिख लिया है, जो मैंने पहन लिया है, जो ये ब्रांड है, ये मैं गुस्ताखी कर बैठी हूं। असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि हम चीजों को सही तरह से समझते नहीं, सही तरह से अंडरस्टैंड ही नहीं करते, और देखने वालों ने ये समझ लिया, क्योंकि उनको नहीं पता था ये अरबी में क्या लिखा हुआ है, ये कुरानी आयत लिखी हुई। अगर एक नजर में मैं भी देखूंगा तो मुझे भी यही लगेगा कि इसके ऊपर कुरानी आयत लिखी हुई है या इसका कोई कुरान का मतलब है, लेकिन मुझे उसको समझना पड़ेगा। मुझे एकदम उसके ऊपर धावा नहीं बोल देना, उस किसी भी बंदे या बंदी के ऊपर ये तोहमत या बहतान नहीं लगा देना कि आपने गुस्ताखी की है, आपने कुरान मजीद की गुस्ताखी की, आयत कुरानी की गुस्ताखी की है। तो हमारे यहाँ माशरे में असल क्या है कि हम एकदम एक हजूम इकट्ठा हो जाता है और एक हजूम जो इकट्ठा होकर एक नारा लगा देते हैं, ये फलां गुस्ताख है, और उसके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, जिस वजह से हम इस तरह के बहुत से वाकयात हो चुके हैं, हमारे माशरे ने बहुत सी जानें ले ली हैं। सेम तरह का वाकया एक पेशावर यूनिवर्सिटी में पेश आया था, जिस पर लोगों ने गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैज लगाकर उस बच्चे को मार दिया था। सेम वाकया इस तरह का एक बहावलपुर यूनिवर्सिटी में पेश आया था, बहावलपुर के इलाके में पेश आया था, जहां के एक लड़के ने अपने टीचर को गोली मार दी थी कि इसने गुस्ताखी की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहा है, नाउज़ बिल्लाह।
اور میں نے بذات خود یہ دوسرا دن اس واقعے کو ہو گیا ہے، میں نے خود اس کے اوپر ویڈیو نہیں بنائی، اس معاملے کو میں نے سمجھا ہے، پھر میں خود ڈرا ہوا ہوں کہ اس کے اوپر میں اگر کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو میرے زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکل جائے کہ جس کے اوپر میرے اوپر اٹیک ہو جائے۔ اس طرح ہر ایک بندہ ڈرا ہوا ہے، ہر بندہ بات کرنے سے ڈرتا ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے میں ایسی ایک بات دماغوں میں ٹھونس دی گئی ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا ایک ہجوم سوچتا نہیں ہے، وہ دیکھتا ہی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگ، اور وہ چڑھ دوڑتے ہیں اور اٹیک کر دیتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے ایس پی ہے، اس نے بامشکل وہاں سے عورت کو وہاں بچا کے لے کے گئی ہے۔ اسے پتا تھا کہ اگر میں یہاں نہیں آتی تو اس کو لوگ مار دیں گے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے قوانین بنانے کی ضرورت ہے کہ جو بے جا کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے تاکہ اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ دوبارہ اس طرح کے واقعے درپیش نہ ہوں۔ دوسرا، ایسی خواتین کو احتیاط کرنی چاہیے، ایسے مرد و خواتین کو احتیاط کرنی چاہیے، ایسے لباس مت پہنے کہ جس سے معاشرے میں یہ عکاسی ہو کہ آپ نے کوئی گستاخی کی ہے۔ تو ہم ایٹ دی اینڈ میں اس پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اندر قوت برداشت پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں، ہم پہلے چیزوں کو سمجھیں، اس کے بعد اس کے اوپر اٹیک کریں۔ ہم قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، ہم کیوں اٹیک کریں؟ ایک قانون بنا ہوا ہے، ہم ایک ریاست میں رہتے ہیں، ریاست کا قانون ہے، ریاست کے اندر اس طرح کے قوانین بنے ہوئے ہیں کہ جو بندہ گستاخی کرتا ہے قرآن مجید کی، اس کے لیے سزائیں مقرر ہیں، اور بہت بڑی بڑی سزائیں مقرر ہیں۔ ایسی نہیں کہ وہاں کوئی چھوٹی موٹی سزائیں 5-6 سال کی، ایون دو سزائیں موت کی سزا مقرر ہے۔ ہمیں قانون میں ہاتھ نہیں لینا۔ ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ہمیں متعلقہ لا انفورسمنٹ اداروں کو یہ بات بتانی ہے کہ یہ معاملہ ہوا ہے، وہ اس کے اوپر خود عمل درآمد کریں گے۔ جج موجود ہے، عدالتیں موجود ہے، ادارے موجود ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے، وہ جس کو بھی سزا دینا چاہیں گے دے دیں گے۔ ہم گھر بیٹھے بیٹھے ہم ایک ہجوم بن کے قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ نہ ہمیں اس بات کی اسلام اجازت دیتا ہے، نہ ہمیں اس بات کی ریاست اجازت دیتی ہے، نہ ہم ایسا کرنے سے ریاستوں میں بگاڑ، ایسا کرنے سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو میری سب سے، جہاں تک میری آواز یہ پہنچ رہی ہے کہ واللہ ان چیزوں کو ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اور ان کو پراپرلی ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔